अस्सलाम वालेकुम। जनाब। जी जी वालेकुम सलाम। कौन मैं सा? लाहौर से सैयद वाकिफ अली जाजी बात कर रहा हूँ। मेरा वजीर आजम साहब से सवाल है। जनाब वजीर आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि आप करप्ट हुक्मरानों और गलत प्रैक्टिस से पैसा बनाने वाले ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे और इसकी गिरफ्त में लाएंगे। आपने बारहा कहा, मैं किसी भी सूरत में इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ जनाब कि आपने काफ़ी हद तक अपने इस मिशन के मुताबिक काम भी किया है, लेकिन जनाब आप पिछले 5-6 महीनों से आप हमें शुगर माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं। और ख़ास तौर पर अपने दोस्त जहांगीर तरीन से ना सिर्फ आपने मुलाकात की बल्कि उन्हें एनआरओ भी दे दिया। और लोगों का तो ये मानना है कि अगर आप ऐसा ना करते और उनसे खुफिया मुलाकातें ना करते तो आपका बजट ही पास नहीं होना था। मेरा जी, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि एनआरओ मैंने हमेशा कहा था मैं नहीं दूंगा। मैं पहले इसके ऊपर वाज़े हो जाऊं। फिर से मैंने शुरू में बात की थी, मैं फिर से करता हूं। देखें, एक होता है बड़ा डाकू, एक होता है छोटा चोर। छोटा चोर जो होता है ना, वो लोग तंग होते हैं, किसी की चीज़ चोरी कर ली, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया, किसी किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया। लोग तंग होते हैं, लेकिन इससे कौम कभी तबाह नहीं होती। कौम तबाह होती है जब एक बड़ा डाकू जो मुल्क का सरबरा, वजीर आला, वजीर आजम, जब हम चोरी करते हैं, हम कौम को तबाह कर देते हैं, मकरूज कर देते हैं। अब आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है। 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 700 अरब रुपए का ये सिर्फ एक केस है। इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, जब इन्हें उनकी एक बीवी को घर लेना पड़े तो वो पैसा आ जाता है। वो बेटे ने नथिया गली में या डूंगा गली में घर बनाना है तो फिर वो टीटी आ जाती है। गाड़ी लेनी हो तो बाकी इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये सोचे कि अगर 7 अरब रुपया सिर्फ एक, ये जो हमने पकड़ा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाकी इनके पास, जो शरीफ और नवाज शरीफ के पास, जो इनके बेटे अरबों रुपए के वहां घरों में रह रहे हैं, वो किधर से पैसा आया? वो यहां का पैसा चोरी होके गया। अब आप सारे पाकिस्तान के जेल के कैदियों को इकट्ठा कर लें जिन्होंने चोरी की है। मैं आपको लिख के देता हूं कि जितने पाकिस्तान में 70,000 जितने भी जो चोरी पे गए हुए हैं, उनकी सबकी चोरी कर दें, वो भी 7 अरब रुपया नहीं बनता। तो इसलिए जो बड़ी करप्शन होती है, जो हुक्मरान करते हैं, ये मुल्क को तबाह कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जो 2 एनआरओ दिए थे जरदारी को और नवाज शरीफ को, 10 यानी आप सबसे सुने कि 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का 10 साल में कर्जा गया। उससे तबाही किया मुल्क को। आज जो हम डूबे हुए हैं कर्जों के ऊपर और सूद देने पे और किस्तें, उसकी वजह से फंसे हुए हैं। तो मैंने ना तब कभी आपको शुरू में भी कहा, ना मैं आज, मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है। अल्लाह से, अल्लाह को मैं जवाब दूं। मैं ये अगर किस मुंह से हम, या लोग बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ दें, ये मैं कभी नहीं करूंगा। अब आ गई बात जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा। वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफी हुई है। मैं नाइंसाफी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जो 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं की। कोई मुझे आज कहे कि किसी को झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई की, एक जगह मुझे बता दें। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर थी उससे मैं कैसे करूंगा? तो उस नाइंसाफी से तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके लोगों से, अवाम को तकलीफ पहुंचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है। कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। और मैं आपको सामने एक चीज मैंने देखा लोगों को बताने के लिए कि कितना फर्क होता है जब आप ताकतवर होते हैं। इस मुल्क में करते क्या रहे हैं, जो ताकतवर है
وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں, سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے, اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے, انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں, یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں, ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں, ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں, گنا جاتا ہے شوگر مل میں, چینی بن گئی. لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز, یہ میرا وعدہ آپ سے, سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی, لیکن نا انصافی کسی سے نہیں ہوگی. جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں, کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں, جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے, یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے, نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے سے بار بار, اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا, کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا, سری لنکا, ترکی, امریکہ, بھوٹان, بنگلہ دیش, چائنا, ہندوستان, یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے.